अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। बड़ी ज़बरदस्त जो है ना मैं आपको बात सुनाने लगा हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा एक भतीजा है, उसामा भट्टी उसका नाम है। उसामा, आपको जो है ना मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे जो है ना मुबारक हो। आप हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। आपके वालिद साहब भी मेरे भाइयों की तरह हैं, आप मेरे मोहल्लेदार भी हो, मेरे बेटों की तरह भी हो, और मैं हर साल जो है ना आपको विश करता हूँ। और इस दफ़ा भी मुझे पता लगा कि आपकी जो है ना बर्थडे आ रही है, तो मैंने कहा मैं अपने चैनल के तवज्जो से जो है ना तमाम दोस्तों को ये कहूँगा ताकि वो आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे जो है ना वो विश कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उसामा, आई लव यू टू मच। आपको जो है ना एक ऑडियो मैसेज मैं सुनाता हूँ, और इस ऑडियो मैसेज के बाद जो है ना कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है भाईजान? ठीक हो? खैर खैरियत है? अल्लाह ताला खैरियत ही रखे। अच्छा जनाब दे अगे एक गुजारिश है, जनाब सोशल वर्कर ना आवाज़ उठाइंदे न आवाम वास्ते, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਕੂਏ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ CCD ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਡਕੈਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਚੋਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਤਲੋ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਖਤਲਾਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CCD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਕੈਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡੀਲ CCD ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ CCD ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ। CCD ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਿਆ ਹੱਕ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਕੈਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ CCD ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। जनाब बहुत अच्छी जड़ी खबर चलाते हैं, ये एक चीज़ जी सारे बिराजन इन इग्नोर करते हैं। आपने ऑडियो मैसेज सुना है, इसके अंदर एक बंदा बड़ा नफीस आदमी, बड़ा शफीक आदमी लगा, शरीफ आदमी मुझे लगा है। उसने मुझे एक मैसेज दिया था, कहा चोई साहब मेरी ये ख्वाहिश है, मैं आपको देखता हूँ, वॉच करता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ये मेरा पैगाम जो है ना CCD तक पहुँचाएँ। आपको पता है मेरी ये जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले मैंने इसका मैसेज सुना और मुझे बड़ा अच्छा लगा। यार जहाँ पर काम हो रहा होता है ना, वहाँ पर लोग तनकीद भी करते हैं, बातें भी करते हैं, और हमारा ये काम नहीं बनता कि अगर ऑडियंस में से, अगर आप चाहने वालों में से कोई हमें मैसेज कर दे और अमानतन कुछ ऐसे अल्फाज के जो बड़े खूबसूरत हों, ठीक है, बिल्कुल इख्तलाफ राय होती है। और ये सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब इस बात को सुनने के बाद इसको अप्रिशिएट करेंगे कि आप लोग अपनी खुल के बात किया करें, बड़े अच्छे अल्फाज का जो है ना आप इस्तेमाल करें। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप अगर चाहें भी तो अपनी गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन इखलाकन मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अच्छे अल्फाज का मुझे वॉइस मैसेज करें। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के लिए करें, मोहतरम IG पंजाब साहब के लिए करें, फैसल कामरान साहब के लिए करें, आप सुहेल सुखेरा साहब के लिए करें, आफ्ताब फूलरमान साहब के लिए करें, मलिक तारिक साहब जो हैं SP, उनके लिए, मैडम बिनिश फातिमा के लिए करें। हम उनके मैसेजेस भी चलाएंगे, ये भी सिलसिला स्टार्ट करते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी, वो क्या कर रहे हैं, आप उनसे खुश हैं, उनसे नाखुश हैं, उनके इक़दामात को सराहते हैं या उनके साथ आप इख्तलाफ राय रखते हैं, सारी चीज़ें आप हमें वॉइस मैसेज करके भेजा करें, साथ अपनी एक तस्वीर भेजा करें। और जो आपके दिल के अंदर हो, बेशक आप मुल्क में या बैरून मुल्क हैं, जहाँ पे भी आप हैं, इस चीज़ से हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप मुझे वॉइस मैसेज भेजा करें, वीडियो बना के भेजा करें, और साथ में उस अफसर के बारे में जो भी आपका नज़रिया हो, या उस शहर में अगर आप सुनते होंगे ये अफसर क्या कर रहा है, तो बिल्कुल आप मुझे बताया करें। ये बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला होगा, इसको भी शुरू करते हैं। तो मेरा ख्याल है इस भाई ने जो पैगाम दिया ना, ये ज़बरदस्त है कि CCD ने
یعنی کہ ظاہر ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب نے جو بیان دے دیا ہم تو یہ کہیں گے پوری فورس کا وہ بیان ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دشمن داروں کو جو ہے نا ان کے معاملات میں یہ سی سی ڈی انوالو نہیں ہوگی. تو آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ملک وال والا جو شادی حال کا جو واقعہ تھا اس میں جو ہے دشمنی کا شاخسانہ یہ سارا معاملہ تھا. اب اس میں جو ہے نا میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس میں ہوئے تھے استعمال شوٹرز, اور جس ایف آئی آر کے اندر شوٹرز کا لفظ استعمال ہوگا نا وہ خطرناک ہو جائے گی, اس پہ سی سی ڈی کام کرے گی. شاید پھر اسی وجہ سے جو ہے نا یہ سی سی ڈی ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی, لیکن ان کی تھوڑی سی غلطی, اگر یہ گرفتاری دے دیتے تو میرا خیال ان کا کچھ بھی نہیں بگڑنا تھا. تو انہوں نے پولیس کے اوپر جو معاملہ یعنی کہ پولیس کو جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی اور پولیس کے اوپر فائرنگ کی, تو نتیجہ تھا آپ کو پتا یہ کمانڈوز ہوتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, بندہ مارنا ان کے لیے گاجر مولی کے مترادف ہوتا ہے, تو اپنی جان بچانے کے لیے کیا یہ فائر نہ کریں, تو پھر دو طرفہ فائرنگ میں یہ لوگ مارے جاتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہوتی ہے. شوٹر کا لفظ جو ہے نا ایف آئی آر کو مشکوک کر دیتا ہے. جس طرح ایک نامعلوم بلائنڈ مرڈر ہو جائے اور یا ڈکیتی ہو جائے یا جناب الجبر ہو جائے جس میں ملزم کا نام نہ ہو, تو یہ آٹومیٹکلی صبح جو ایف آئی آر ہوتی ہے نا سی آئی اے کے نوٹس میں آ جاتی ہے, کیونکہ بلائنڈ ہوتا ہے تو انہوں نے اس کا کام شروع کر دینا ہوتا ہے. جس ایف آئی آر میں لفظ شوٹر استعمال ہوگا سی سی ڈی جو ہے نا اسی وقت حرکت میں آ جاتی ہے اور اس ایف آئی آر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اس ایف آئی آر میں چونکہ شوٹرز کا لفظ جو استعمال ہوا تھا اور یہ لکھا گیا تھا کہ کئی حملہ ور نامعلوم تھے, تو یہ نامعلوم کا لفظ جو ہے نا اداروں کو ہلاتا ہے. پروگرام کا فیڈ بیک آپ لازمی دیجیے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.